Oy, malungit tutay esadoy saurati alel mos amal me guk mo vivira toil eguk kirela darur te dire kirela blue long man akme asulim giri segi di okore era tutau molinya te lam me per radio el mo aisa vivira aisa dra blue long man wai segi aku menggela chairman ngakal el Timothy Sinsak ya urung ulama se boda samel el clear up vivira toil el la blue ma adra blue bolo dengi di hamal te lam el mera radio ma lo begi rich arugul at ya kima madengel wasing arugul at na long ha ba berberi mat berberi de gal el hang orior e dire ngania ana ikler belau mang kimalas mo se probables amal el rich arugul at e dire hal bol kimala el rich arugul at makti utel te alle me ngasulir adana lo al tutau sil moris tel de program mam sil time ya ku susra saulo de sia susra al morar tiar long ar mur temadiak ma arugul adana long el tira angar ka sablu kira sablu ma kira orior ma kira el belau el tutau di sakal mo open al dakal wasia kamama ngakal kabno long amal namo kama time katel sal kumesa yel rigigara televisi en wadil long ma malgeo ko ngarar ngarnui amla mo shek kemotil nga lo shek kemotil nga tel sal ya kadirel ay time ka kabment to ra kabment en direl urelegru obisa presidenta amis kakati al ilmo obedengel wasem makaranga tangar obisra executive ngara gel mot to mang mat ber ngugul mo mur ela to taulo aisa sia angar lora ela silsa atara bersal se edro mas ngil tragel bibira state tragel bibira state ngi amla mlangwa level ra revenue ringin morba ese to se revenue el dosis basa a state lu do el di dosis basa state li lo la national government ayegi da mla increase le seguida amle tragel basic el undus wegel gela a role le godras a daw ra adana kira ya kadil sura state el harap to al diregel no sura state ra yel bo rogul berel lo lat mo mang sil gumo ul wasya kote sel kot ra 2003 en sa revenue ra state at the time amle 2008 sorry mo 8,000 sa 2003 kot reported kilo wat 8,000 el alsil se agil kita trara kal gimolas samal mrula bek pengila program sel so is oya tokora a turist mulas men seguida do ngli sing imol toil la hadat makli en dia kangot el will el source of revenue morabek blue seguida gimulu roringil girela plung along el alsil I'm proud to say was ya ang el al time 139,000 alo sisibira ya arak tiang kumesingi yang ngarinya te lel mutu Google mokro le ultimate call kama masi mo yere mos edrulia revenue ra state el mos el matsasel el do maskida national government mang seguida mol mokte ngakal wasio o yere mos el longos itel local revenue mo matsasel do national government mang mo dia kasal state mo dia kasal independent ra national government
Tiakas المرال مو رويد إندي سيدا ultimate goal so هذا الوليل مو although da mo matcha sil contribution na national government es black grant mo most of it state to give meeting ela etiang mo dire mo kangkeri nya bibirato ko basel bol kangkeri bibirato etiagil nas a state government rogo state government adios pe a stimulus dia kangod al maklo lurior al makat mokra bla bla kubluat ala kados pe a stimulus. So what we do, kada ask the president, ahorita presidente gira a project na states, and then ngayon 16 na blue. Kasi 16 na blue itam rose gid. Yora agilus pe. O tuy agilus pe agil ludo magir project to ru. E nya. Au po ng president makadang maya. Au si Saudo na tabi krak. El gukut mo klabibi daw rin. Itiang dorur ngi labi krak. Diakal automatic el biskila pre auto da presidente dorabel el mrule que so da project bugada seguida dia trato ko direct el tome singi se suko mo ngar ols alle e kada realize lo sia auto a simplin diakal enough se lakal enough el lakal dirabol enough ay revenue state e el do state e di tarole la dis di olitra presidenta stimulus. Maigel mnamot mo krablu no longan men muti la sils. Adi do da stimulus armu. Era tu ta gua isa adrablu no longan tigelo mosilo rex man mo rex uli. Lo asetial state long aigel basic infrastructure ni rogui. Ralm marael padengi adi national government. Ya klora aigel rael malu bengo musil terrael. Mlamo complete ang long adi complete role rugui. Bon mutra gel vax ngi selmenta role. Ngi rogul dax long adi selmenta o gide role el stimulus biaga ngod ludo del git moklay. Ela kada enjoy ra enjoy gel basic infrastructure gil el stimulus a presidente ngi sugid gut moklay. El atira ulubong el stimulus el to sa dingira atoraral ni amlele toral so excuse me toraral el sa dingia blu ito tol adam el go ngia ngana mo singgang tiang oinga rang mo ngia aral mo murage el mosbel rogul adana lo ngamo hospital city war digang as you know aiga again mudo el gido olingitra president me we're lucky this year el nos el tial last portion aral mo el mo in place. Era time contractors uror la completion terral water system lo. Mengperu lo sa geda se blura lo magatatal el dia karal mringi magi adra state di liberal almir el arrak inya mombrek sel project lulubong project aralma el mo osmi magil rogul blaraget amoria aral mringi mat meru eu venga sulele gel tel project venga sula president gel tel project leng nyangi sugi de rulitel last portion of project mo complete kita mdegel wasim longa mal betoka aurol namgot mokri gel se selude dra a kotlo mu mel mutre la sil se gel de se selude do o rebre tra karo sulur emot mok gel el moklo tu trel brere del el cook state government amot moklos pa gel mari del mang dana improve ham betok toy dia ko ngel wasa adra long te realize saya idi sel gel el project mamru gel old ma again dunga taita dunga okotol el kedim sa kedim ngu siya sing gidra au olel mel all time okotol mo wara tetelang sel time el do mu ra okotole iktial okotola little rak el deklen mas mentally ang nama maran marogul tretela di titokol sel bodegel tangara erte set time kedim gos ba erte lo diu mang bring la bodegel bring la loas atal led
Era al sils o koto la beser talo ya kami sa segid siya singri na karam. Edung Arael el medud ya adra ka sa gimeruli ya temel boxis ya ger pathol sa Arael bukna mo dia kasi el control. El repta o ilam la nging mam. El al sils Arael dia ka sasi. Nga kami di sa ido se mosmenta e pusa idea se mosmenta rogil. Lek mo dielo se mosmenta e mos edel repairing e biot diga state repairing. Tala to el lek muldo suira olel e me lemol mlinga se dia ya la halbo tei dem tapsu. Selmente rogil e mal again ak mutum nga sul la president rogil agel nga kami sa Arael los pe audo state funds. Umura Arael gira los pe state funds en makasay mak ak model bedob aurerek ak pesegil mal termal start repair maktir ngana melengel aurior dir ngana asira blura mobdra hospital ya presidenta rescue o si sebagai udo dra stimulus en May mo kontraktor abia akan tinu egel weram mo portion lagi serra lagi miro do da state ruli and then a presidenta rescue gimana sulla presidenta egel seguir se ya ul mo membre telura rail el had begin so me dia kada do trangal spiga se selu do de lomo en dia kale seguir lo seguida habla hargu do telur me yegi dam le ul terra la kutul membre de mori mang ringila time lebe si sebagai president permangasau yang de la rail mral mo okmed enyam lo mre dal mo mereka arail sel kul digul dengan ngina beksil so si terra mo mo mok yang dim lemre mok lo ha gegi de so president diregal tora housing ra long el tara mo total dream isera kotel mo kabnora madie wasing gire de lo si karo la kotel dut mok karo la utum sabti baidra ut siya ut sabti baidri ekut mukil gire la housing yes ngarinya angal sanga sela a state dia kaso el mre ekut mukil tora housing mang lagi di subdivide ra ut man kotel subdivision lagi mrili tu mukara lo sosis brasel adim no wayal al ngat sang sam mel mutir al sis atora adongu matora permit matora udo del mo o kiapa terra rak mo gimruli mel mutir al sis segi kiringelo sura ada list tigel mayalis el giram el motmok lagi site tir din dia ka sa amul mul din dia ka material se mokya pa gel wasyo mang agel lurula na housing and abel mo dia ka sa amul motmok lagi el wal kimul da sa singungil kimrul no sura adan el mo orabli ma mol mutra ge rara drong le galis trok aya asmentel mo blatak parael adire ke dimla ko sa amul motmok ega rogul ed up to do ri au do ara au do sa ambil kut maklisel basic do road and the capping ni agi required QPV mai ga ada kasep emel di ara do jakil capping material sarwa waras malun mbat in kut muk mai gi kita maktal gi musik kolem mo yere mus amel mawil dongu e mai me kut kliteral edire kya mau asmi au do capri muni yegi da wal pel nga sang sel seludor men mutir al sil sendikari el atira el pes tokor housing al sil ablel ar adal no lo reng sel program la president eli ame live ali reng sa gel tingila president ngar lo nga mamur housing el ali siya mo ko state lo mu la tokor housing lemna mo dire la mamgot mok la subdivision emla omu lagi rogul urerel egi mot mok la housing bela sil sa rogul to ko emla mo dul la kama di monya next meeting wama administer sa tir ongran and then gi decide lo sing ngara mo mo tertal rogul contractors marugul na serap ina mo det mugil multo dulger bela sil sen dia do rosary
namun dia kadang berusingi kadang betingil wasing mut maut emo ngara tetel mang tidak again ang sokal ngutel te alal cartel radio ure kasulia presidente dia sepra project leng ultimately ngia lo bengela government leng waigal bi mlamru regal no mereka ala to bengela aktor government president edo ngitang sungi india kal mere embut mok regal ure den kot dia kamal capabilities gitu pongeru audo sella kaudet mo te tro regal ure mata to ko dia lugo ngia wase la tuta wase bibila time que mo mal mo adu up to toy el todo veces como gita mo adu at toy ya do tani mo que mo pu toy lo se tiang akreli without knowing lo se kau como mau do tani e sel mo ri e ga mo de lo se que di mi lo toy ya hasem gut mo en dia kalbeota ure legal toy al du mal kama ta time to spe ngi state government mo pok ure udo dia kasih em di migi satu tahun yang dia udem wa koros state di manan mo sem dugu mo adol bin tut mok lala kung tut mok lala ayo to do gi la project kom remu ai ga dia kana gal rogu state e dere go gita grant el gi la specific project ore e que digara a stimulus na national government ore gel udo dra national government ski del black grants au mai me o do se sei do stigi pra udor kwama ngeget mokla emi tati ala la stimulus ndiakal gade bata ma do spe ngi masyura blu mang ana adal ngai kela mal goil wasi imitiang karang ten tin kal bru tika amle fen ma actually ndiaka fe le galudo dinga yang al sangasem eludo da ul ma dire ti el al time ko ais wasi atora investments el mera blu sin sem lam blu like el basic infrastructures as state na lo ara lam na complete ma ara ma complete el national government li marugut to kam mot ida o den gil rogil blu lo ngara gil gile del ma sigir el time el time en gile del diosiga investments namo dia do siga ngolo do siga investments el mira mera blu ngia mo ensera giro good questions le suku mo di del wal el ado si en dia kangal sa edukut mukli with the amount of money we have now e aklolo do dras state lo el sits akmalo ay sa rugul adro long lores aklolo do dras state long el sits adi mo salary. I think if you look around you come there lo say rugul state almost rugul state adi wai unless ingania PS ludo del investments besois e gamo de lo ingania PS project sois el mokro project ni agulgora se summer house a state real sit sa dimru summer house mama destergi bil bro rasha bra a state office the extensions dia khader de go te lia one complete shop el mos el accommodate aurora state dia udo do se la be crack mi texo imol gegere shop a takes about 3 years to finish mengada kalau mula hari kita suku mula se ngaka bolse ruliara ngana tapi dikit ro mula dia medek pun dia kaltoy simple dia kalau se meng toka cranks egora mo malat ko se electrical ada melkoy gal toy to melkoy medeng gal toy lo koy le dia kal ada el mortialo bis morgut mokla ay galudor mudou como morselo bisil mal melom sa ngombe mal mudu rawdor indi la ka do ngur kaw indi akasem gut mukti rawdor mal di dia karole el ay ak madingel wasil al sali ka kabro sang arge bige oren sa egal to ya dia kal luit arogul state awai sei de plakar ngur rawdor indi girem lo siga udo de gel gut mukla gel rawdor ma enserra kal mo ida wasel el al sils yakmla awrol gila al ol
all mo sand mining project mo ko tel mo te ka teludor adim nakal girel mo timna kumda sa sing mo umombar al all el mo trar ni riu aktilum da sa igel roguil si sabal radao el miragal ta ra along ang okotol olay marbaw akmulat ka sing mo yereng si agaruli ang marbaw el mosib el di eda ar ada dia kan bel tenga da bo el ongi radol el moklo e bel sisem etiap dia kutung li rai al temela bilas em leo isi el ada mem tenga el seto si ore radol el sum dia klo iradol et endam mura aigel to ale mira adol el moklo em so isi tiang amle el ngale la blu long rai ngara mol min and then ngani olay duk ngara ba mer olay madber olay ya olay gil mekria ni simatsa el ulisel entrance ni mos era ko bilas men so isi di al sils al wauror al olay gadi di mo kuma terak en el mutul al ola mutul tengra asil tiarael mo met e o siu time el port olay se direk el sel entrance ko mobdula sel exit ringin mobdula blue adro eta mesois la garai mesois emel mo sa porte qabl mo selom gul ra oli sel dolongole li seguir amla almut al olam la almut merbab mera sil se esel bol medai ya etli lula khasei adi mo madigir al ol that's how fast al ola al ol sel bel mera sil sa ul mum seguir atar mo problem mo ul maknum da sase mo yere yaksi ki ko bali el samle mahalurori at least el sam mahalurori kora ngari gim agri ngim mus am sil ko ngei met ruli taluror e guk kim ruli atara investment sa amal mage urul giden ngetis mo nyal ngal ngutel ko bali sel mo ko taluror e ngal tang te long etiar ada dimna ko kusi tabay mo signa ka gira bibira project e so decided mo taidel ko ngel taluror mang dimnakal mokte kana kara ulel iya end abel mel sois el gu mo gut mokla erul toy remula gal ko yel remula channels e gore o siuta mambia al olgi motrur ara long e share e split sel revenue alol ma ngai na sila kontrat ng long si sel kontrat mam sel kombalit wal tiawal pol joint venture mang 35 65 35 tira 65 hindi ka ikoma 35 hindi ka emulsion sa long to even ma permits hindi ka mang hindi ka dasal ng tangata adra long ko and now si sweet teludor mukut muk el toy ngari ya urang sa time el ngari ya campaign el mul wasi tiang amo tomal la tomli environment no e ngari ya ukti gel bibil el got environmentalist el mul wasi either the champion ra ato environment either champion of conservation e o siu time aurol dorul gile la asen mining dia diakal ang tela kumbali asen mining itiaw ulel tukoy amo ko termu la gel channel sulukoy e gel al ora gel channel sel bod bomb le tiaw dia gel suction type ad bomb mail mes miling e o trau mengwai gel mru ra trau lor engya asoy si baudo el moria si abri la state e auriul time engya mus el uk mo ki mo apply e mo apply sel legel mo budra rifra hospital sel ngarar sei wa ngarar yuk e apply mos il ko ngir ma IPPB e ki mo sel wa already mang tiang mo ko mga tuludore e di sa kalu ay sa adra blue wasi regil sel agreement 50 years di trato ko direk gel mo understand ni adra lo kasi tial 50 years sel bol mereka ay del luror channels e kadungul asuko matrablu request mo ngani urgent ready da tukora channel indire kasi el mo project mo ko please luror still again without that so hindi kalbor set state asuko mo kadungul mablilyo for example kadungul mablilyo pero ay gelo non tila ka mablilyo en sa aman ngul mo
bagi membiak oleh ngu inya mo mok sil channel ti mang dia ka dula se tianga di mor lo ngai di omom endi so di mut oisois atialu rora ang malal lo ro ngiat mutu tam no botok ra o ra lo ro ni el malal tal ol tirga kharal mesal tan melese mang astadi blalo tubdia adra dugong tidre gam la tubdia gum ska kapiri al adam lo ko to dugong ma sensa simply de ma sensa len dia al beisa amral studies studies li ada tira eli mosca tal toy amla mi li mo takil wa segel dugong ngan ngamal adi kata li isa sel basul lo isi o si sul basul lo isi al kenya do ending mo o feed around the area mo siga kalera kagro sa tokorot me da segel basul wal mutra ngara mang betul to ya mudu ligel kumese engwaya dil kimot sarat dia al base tra maral fax bugada direk wila adra blu lo nga bolo digel wasi agal toy do lo loy tigal ngal lo nga ya gid technology Facebook marang agirel mo base tra fax dia kadilo sa da toy ligel of course kama mamtol adel guk tegi mudu ra Facebook dir ngal lo bam lo do ra direk lo besa agal toy e direk si il wire bek adel mo agal el Facebook muy bangarang kamente mara di mama guk tegi mari segidel mang ibol blok tak mo gida ro kuilo sei arang ligedel mel koy gal toy adak salo maral waseng tamaral ngin madingi toy lo koy le tedim lo koy gel toy drinks dia al beisra amara studies nam got mokto elo otilo se tigida anga auror ngaratel melel ngarak tunjole mung di bes gel do drinks toy mang ela dire ngarinya ata toy dire sokar mo me mentionira la tu taul el girela GUPS project sigida tokor housing black sorry tira ela tukna es investment di briefly di sokalo ay sa say kita na longa gire del mokongi ilo asya te ala sel belang alak ya gadol gudi le om timi di sel te al endi al mei atang mo mora ko dulu morgen endi di dalut me o si sutel etianga kudungalit to koy gire del matangalia bakla kita to kuni kita makula ama gire matangelo asya te ala sel alak sumungil te al mo singungil emudami le sel alak in mo dak sa batiri jak experience ngi ay pasti sa nga obis mang ngari ako luro ako let tel to la lol man mi imla mo la discussion ngi imla mo ile start negotiate ngi mo ngelol mo time el albuil nya mo ngelol mo time kim negotiate ngi kimite negotiate mang ngel mo klar ngo da adon long e mo dol aklar ngo de me ngelo sei ablo ada roid sel roid e blal mut mo klar ngo to asel dige ngo video sigaro la rul me soy mang ate al ikmo ngal to ma adon long am mut ska ate al e ga nga gusis indi khaktu ngel la di fuel al rogul adon long am mo ngi la rogul al aro adro uta mo ngi til state government amongil o ya udel marogul adal kira blu dia kalau ut min dit kira blu amo merit meset tunjolel tiaklan akmla gimla adul gire ng mama tol ade ko tianga tial project de la sil sa bu rongi nga kama argam sik chalum etipsong el gimoro ringi la bek time limit tigil ade gi adul girel mlamo korat tergi bloge dia aladu ma tigel adra kombalia mlasen de tigel el engineers ma architects ma city planners me tiang amle require ali tele algo actual toy ma adra investor dia oi tau dia mo belum tengmau du dia investor tap nat so kombalin met check tel mo rul gel tel project misal oi tau dia wa sel disel المهم تيان أرباب العدل ما تيان تقبض العدل
bro kalulor en do ngol hotel la si ada serious gila ta tamoy tam tolu do gila la planning kalulor mang payo tigil mo adra blue si bol sub edel gongay ngul molm e gusi baygal project len ya kudel wasin nganya albori sis ba besra zel gut moklay do they have the same connections like gula eh tigil investors gibla mum qadiyana tetra time sale madingil wasiga hasidos la dia ku ngulungun dia dire nganya tu bila tukul goreng selose mas mu kaudo segi dia makti akmutun batki audo akot ek moria project ek mum so kaudo da sum ngaya te al di nga adro lo ga giri lungin madingil nga kasira lo mu la president Johnson eno yo ka kalmura a ministry 3 times walau ay sige atong long rogo lo sin ngedel time ako temle gire kan mo minister tiang ngania umi o ngeru ngemle gire mo minister tiang ngania obiang e o ngede mle last tul baka kan mo minister na seblania tiraru yak mle ko to kare get del positions tengarang ak melat kan long el sumak ak mo minister hindi akara katkin nga kamatingi bre minister pot makarang makpong hindi ka director assistant sa kalmura le tiga kita nga lom na mo minister sa akara dali so akiliye e di lo presidente se ni ada sa le kortilang nga ka dia kal sa lo itinga lo hindi rek no masarung na ka suko mako itiak lo do el diak pokmu emo beta urerek diak mo kutel position emel mol sokal governor let na madingi lo sing abay na kasi lo sing ngak en sa ergut makliak mo wala na long di lak alak boksis pa sen di karolin mang yes mli happen arar uliam migat mok no matangra drop water tank amil gat mok mera si sendor blabulos pa ingin long ma a portion of Israel no medi ele ya president mo sa mo obis alkit putli sige ngi dro rolo pangila national government ela do rolo panti na ko the oli tayo sa tire the uldu tire the kaisol uldu ay galura state hindi ako sabihin di ba get kilo ako te gida di stimulus sa tel do sige ngi abekrak dia ka ngod uldu la state makana mga di mo ngilom das adro lo lo sit tial toy ko niya ka pano na to dia ka di borse mo mas asam el sab el bagot mok ke sob iya sab maswam nga krus toy kaga kamal ka krus toy asab iya si seludem sem gut kling aswam a dream aswam mo dream ka ko renga si ulugo mong mok mang malisakal lo mutulo kita ano long sa kakati alam kulmol ekut sis baygal project el aktire gali wak ulbesa ta tergibra ulen aigal el project tulkoy el blaku muul ay gida amle ul yakiliye ay gida ulak predicide el mutur murto lemgong dia karolela gida sis belaw do mesois el dimla role ki itu kalau si babibir ko do la time el dimla bo segel mo continue el adra bliga direkel arangal ge ma biga dul lo siga sing mo yer ngal adeng mo brek dinga ka ser ngukul ge la blung long ek lat ko si el ay ge gu plagu usis may galul tablu dor el medul mo tokoy so egel malmol len direkel lo lontri tigel investors wasi sa edal malmol edo si pegal ulol mo maral ulol mang segi da ul mang akme decide el mutul lolita bibida rakat mutul karobis yal ulol dia kal tra ngaka dia tra adal el mora ulore dia take el position as a governor el job am a servant dia kal job
lel job inga kamso misuka el mutilasi so dia kadir so sak meng kedi ngu segid modelo así nga kadia por selu do un yak na sub mi ada long na before yak mo sub mi ra así dia alwelu do un ekpekti sai de mutelobis lungu kul gira belum meng awul men set kana obise dia kami sakal mo to kubet ngarwa bla kom sakal na blu dio si di hutsula like I told you mesti dia ada long sa kutul campaign rabai malang así akmo sois bel gobernador akmo sois bel Brownie Salvador eto Brownie Salvador dia bok parau malta como mes se ngania udo bla su que di aiga mil dunga last senkiro el mulo así gobernador am la tru dengan clau era da Korea maudou em la tru da dabra o kotol ma surangan maudou adi ngimo kasa ka adi aiga sum ko su ko do de mart dia ka ada mom tingi Ya, imara question mereka candidate koro ISSL mining 35% mora state ya 65% mora kumbali. Tengah ngani ada loge klasen ya kakuk telal basen to mola ngit ya kurang nama mereka kontrol. Ngani malu ben ya. Al sabe sado ti alguien agure ngo si ulgum morngi letter rurta adire gal maring ngaga mal dia kau do el ulgum tokongel wa shay ya tire gal mo ya temptation ra gal mo bruto sel do adial ngarang a campaign al sit sa ka mal klo expense ngaga dim la shay sa kotromul ra ka kotl rurta ya kiasa kilo ita 87,000 alin dia kau do de ka boita 87,000 lesel ul mesel shawara kadi dimning sim le instead ola bengaludo de musio te shawal mung lo molem yak nilai ya mai lo tob de shawal de rugul di wasi di mom iwai akti ulto de ya kiasa ngil every month suka 10,000 madrel yak kulab campaign modia ku ara supply sana le pai sidungnya campaign lagi oitia mumada folda business meng same thing elang ngaka ku waisi tara to silbira nakamura yer ma time ke kita lur masih ada dulu tu ko india kasem edel half as kire edel si all the way ngaka waisi di dia kaude ngaka ila se sa do ko aisa mal di tak ko aisa ma adra lo rengas ila sils indir ke club se kala abang aku otin dire ko masang biu len dia kadil bersekara campaign alas ayel ul tutak merah kara wata tau meng tia tiri rak turtle is a right in mak musa tara dia rodi rek ngutak ala tigman sok mga adi mura kari mak mo require hara adrala meng edap miam dino si adrala dia kalbiotan di beot lurut to begidil mal mringa ardi ma bersekha diri ketatalan meng agel ngari nga kagel se los pe la nga kulas los pe ding again ya ulgum ngari aro la do nga ngungil di nga ka dia ta adra long el kongi ma bright na tokol happen te solim ska tok to do tok to that te lain ya pakete otru Ka candidate di relia history. Lekamlora primary web right in a win eto tu takla win rako. Di tiagid di relim matlo. El momde el diaglo besen yang irma. Al other belam la mom zangle la mentira al other sekyo. Al segundo tem la morabak se hotel de suite agar grila del civil trinise. Ngira de loreng asule ngira sil nomel sai win ngeiman. Other belam mom. Masih merane Mom CC era SP. Oye, si sado ya mal bulu dengan si ulku ma SP konge magil me sa da magyadu max modia praja a problem morni mo andes no se dia problem. Linganga somehow mo insist lo se ka meng soala bol takra record na kasi kamro.
Oh. Wala ka makasi asugum kita dia karar muda umur or. Dia karap truth. Edi teprandri kita umur or. Tiang kana dulu kita. Mingi beli awasya untuk SP. Das nga ka maral miro raw do. Luwag do sila bibira adol bir mo no. Tengah ni bibir adur guktur multik klase kami ngila ko aman maror magtaktal ngerti lang. Asi. Sila ko tetop do audit na kami sa doira. Ako tel root bok merek. Sila ko tel term. En diregal di mle krok lato ko ito kasi ngam na tomalaw do. And I really like no understand the setting nga dia kalau tinggi to process of lo. Ngani udo el ngara role le do top de mel lo ka malmal ma SP mtingi ma auditor mtingi e tirar mutu semla ro ro do. Amla toman la do. Na bo spenda vivir la pra budget. Dia kal kutpok na ali de ko dura nga kala singang kamlam kara. Maiga nga betul toy tidak tata ka obis men mutu asil dia kal berkasal toy black rings letial no hombre que senkyo say ya biggest one leta se oy nas mo kaudo teral do man number ang ari makmora kwa me tiro olablo dalak nga mon mo dia sepel yak pina senkyo e abol bule ka senkyo gelak dia ka ada meloko ngin dia kan beral toy dia dirus ngin lo pala mo kadra ka to ka senkyo nya dia ka to ring ngia se ulugo mar ada au era lo ko toy to mo winom daso le nga ka kalwa sek sel ala al beral toy ole sugo mong beral toy sa toy nga ka makati trak su ko do iya nga ya telen mal nga ya telen es mo do di nga kamalat ke seluriu ektob te lo bise ebo polo dinge ada polo dia kana kabul dia polo dinge sektob lo bis plak pod lo ablik pod lo ngarang taso kan ira udir ger en den polo dinge uriul en dia karole sel i segel tal mal al makatek tal dia segel mutur korek nga am tani sei dia kuk te de nga dia ko ser mula kuk mo dar mo kula dia sel vivir atai ma kukira atau olbir long aiga la tak ko tu mak wa ise te dire aku kira atau olbir long se ki mo meeting kasi biar miung ngarge kuk ngar ngar long dia ko dilo se biar miung remut regel keleng kasi ko misra ka tru ko maru ko to na ndire ke tia ada bi kemana ka tial lobi sentra claim le tru ka mal dio sikko le la to gut ko bunda sa di bunda su gera no mang gegre temegel gut mok me era silsa ndire ke bolo dinga adro lo si dire dia ka bi no aktir mi tu ni wala ka bi nga en kabro el ala amulo si gem kabro ngaro lo dir al sis ndire ka dia ka bi ma te ke mi tu se me biar makan mo blo kiri mang gal ngani audo de black sukul gel lo ko ya adra blu lo se 900,000 ma atelak ole ga mo te tan bulo abli ya di 10,000 mo bre ablay di mo krar ni rat len temela senkyo beteng maro gul tel ul el mesquid maro gul el nit al mesquid el om gido horgid mo spel el mo to ya di aklam rang adik klamrang ma blu ka di blu ka waigel luko rawa walel aigel accusation lo se como na maudo dra sorang maudo dra korea jadi bodo sel india kal moral to india kal even hurt me aiga to lo ko kedo bes diga ka sa do amna dire kana to to dire di last el to sa kal dituli ang ariya ngari tigel sa mention ngi I know dia dire el plan mo politics dia to raulor dia kal gelo sei digal Maria tigel taris el adra lo mo tarrakal el lo ngul na auror te mama ya timil and then en ya time recent time mo dia ka adra auror no completely dia ka adra auror ara e mama no me yo espera 7 to 8 ada
uro Israel every day. Mang sila bolway segi dal dimno tedir take yak endabel hayr tikel retirees. Makhay retirees dimlaka kuk timlaka kurgen was tigal retirees elbo giril oi tigal na pasar kri tedir contribute. Maktim na hayr tira stay tedi 44 hours. Assuming lo sin dia kal namo tigal no tokar kri man dia contribute to the pension. Di tirga nga LIC se temla sudah ka pension se giril me tagal normal sa til kumal sa state normal sa ati albi gilen giril ka ya contribution ati elia kulung ngita tila ni ame kulungit malakda wit mo the mitra adra borde e bolsi ulway bagel argong arnya wa penalty sama karakter ni kadwe bagel gide kom ki musutrir el peo fagel agil wal pensioner til ulsuk dir euro menggiram tira gil tekira gay mo kama uk tekira gil kuk last state seguida adi soal mentioning prefect mentioning seguida yo gil til gil ang ngoy ko mama it trin mo amo de til dia ko ngi ma hadim na ku gil to da sel dimla ku gira raw pension first again say that's my fault and then we will work on it. We're working on it to solve the issue. Di soal wala to niya ana blue lo ngaleng ako mesingi tiel bibila ko siyam langun mo era bo kudingi galba toy etira no mo tinga adolbi era bo kudingi lo setya ngaringil toy ana pensioner murtingi era adolbi ko mam sa tingi session mendir hal ma babir mendia kudingi ngarang I know lo se ngaringa ko siyam ngasel sel board mo to la bega tolo instead la orusio adra blue tigal ngal buiga potoko tira memle 250 la or sel lastel lo se klau dira mlo 250 ndiani adira mlo $2 that perika you perita before $2 a hour mo isino sel tial $2 agegere eudo a contribution account mutial pension ngegere eudo omo osuri same thing with the SS even though tamala erul madala eudo draman di still tirga ospianis tos angin selen dia kasil abdi adra ngapil musa bibir nga am ngeli tatil lo oleg mang mal dependent sel el hudi nga kamakta mal dependent segid do mang ospe ringi te mala seli grabil bil midregal do kasi smer mang mo mala ringi segid do del mo etra endaman de malai etiram latib long se tim helpra mang ada na hunto am tabsri ili akalway kita ngar or hindi cost of living am lamok medul sisu nendral madengi baru kultural haraw di akalway kita low tissue pensium lamu tissue di mara gartal at the time nga costa di akalway namran mok medul lo sisu mang dimna sakal mention ngi segi de sakal sa tiala chairman mang ukmo siya toileng nga git mamdakan mo at the time magi lasira ro kulto mal anungin mergi candidate Ronnie Salvador lam satya la chairman ng campaign committee chairman ng tim bodonsi malungi tutaw sadoi ma tigel di luka pernora lo kueng morate tigel adra long kora morgate lil tunin el metial lukora toksho la tutaw bral ngel tokol wal duka pernor ay gidel tokora funding el dul wasem mas mukana 900,000 ngigel kadamangel kwaseng ngaringa betul tokol namdung ding ngigel baby la tokol da soal el waseng adal masala daigang agidil mokol gitu ngigel baby la tokol dia ka evidence ni truktol kaya ngaring diak po kulela tokol model wasegi ngaringa kukoyak tial oya kulet tial toksor mam akti soal di akabanora wablal beski da siasing raw gede ra igal namombre tel ala
Kita ngudol loreng sabe bi atol le dungol yang nga melasem murat kurba bel sabel blakata kalwaseng na plot temel el bainga state instead of ngela family ni tigel adel el mal committed al sumal nya tolo ya guktik adel nyak mudengel waseng kal gobernora tigel adel mal honest mal ngayor mula ngaga wan tigel adel dimla katal guldu bra gobernor for many years this time ngel atem gim adel du aknum tigel ngel waseng kita mal dia kat sebe dal gukti ngal roy de la label adel la no ngol dira akmal lombrang al waseng gobernora experience ringi mal moklo adang long amal civil benefit ringi asum mut el mangal mortal office aiga ngalinga ade sadol moda do la semal magat tal ngal office di luk motia te ya ulo bongon ngaga bayo mes tia lo tia gida tetele kal sugum go bowlo ngal long mo be sa secure gara statement eli se ya modi termina o la sem seguir el June 29 ak malol ngitter gal wase kamlu tlo mesra o la sem el monge le gida ul mbad mo senkyo amo senkyo el malat la adal ngi amo sebel el matak gida adal lu ngal lol gida la kunyao one statement yesterday agum das el dia gal gida del base o la sem seguir ay ga part la campaign ad ma ul makusa o si sul time kida mdengel ay galbet pluror sel obom aplangi a goto global gul sel employment history ada employer a modi termine hiring el basis segi kau ngora kam bengel gidel tialu blaga takkel mer gidel was many years el governor am nasur bel ngara el governor ang long dia ka question was ka ola ba experience if I was an employer nga me apply ngai ya bo khair ngila sei ya ku klam branga ngakal gidel betul kayak gitu tokol gitu lah udah gom lang makapernol aktiswa kalau ay selmar ada ngalong alwas ay gelo goal function ay gelo ali ra kapernol ayud mama melu sa babelo ngit na donation sa dira ka imolta melgi sauto mama mdengel wasing ngal kapernol angat jarut mdengel wasing agi telgi bel masong sauto pol clear more ada ngalong alwas ay gigi ya lutel aklas yakal mal temela senkyo mang kudukuk ma areng sa gigil betokol tokol omlu awai klo tutlele swadro maklat kingira azra bluasi pai mogera ko hosiar mi ngara igel mokte katir tumor office e bai bob eres ti igel tokol omlu el betokol ngia igel baseless el dia ka evidence klo tutlele bolo dingel azra longas adal mo mrangi mras el mogut maklab lu ngara long ngaga umbrang ara ka bernol gire tia tokora sen mining e blakatak kalwasing na aurora amataktal ngari aurora sen mining ngaratel melle nadia atara kalau sao da sel 35% ang mal sao ngel adul do siya akan sel ngel melasin ntela na 35% ta ko mga ka bernol mebo da anestel adul wasin ay la dia dia lugo do sel belsis bang mo sangle lang emo ogi olbile ma ontila kabernor ma arang mo botmok la otob de letian dia kadi imol do bolngo kabernor tiang mo ka ada longa gide lo mesni lo tia gide kabernor amna li amna do mesa government en namose lo sisibi over 100,000 that's a really good plus el mar ada long kadi mi machine esa do al sugum tial sen mining o sisibi otrura ngara 1 million atara 35% in Yamura State. That's 350,000. Over the years, at Sumong, ngera pelmol mga 5 million. That's 1.7 million. We hope it was in Brats of Elmbrad. My yellow go governor, I'm right to yes, tial lugo the dollar ngira kolam, as yagal enough, ngia kumula gets one. The sick rolel was in Ngaramo, Eselte Lela rule, Elme, Moswida State Tranger law. Mama mol mo kamam lo do para kabelon mbral ko tak ng siya kabelon mo do mal I think ang mal batok to ka mataktam li di akmal mrenga sulel was no sobel munga aigel niya mal mlaw na swel ma kamal mol mbral was siya kabelon mal right the other mortial
الدروال تستام أقمرين الواسين يعني ongoing الألدادو الجيل investment المرابلورا لهم التونيا البولو لا نيا أدرا لهم التوقع أمام دون الجيل أقوى سجيبهم قبرنا لكن مرمولا oy dígame vos morrit lo hacen gracias al mal mozo botliak ngal kita atangalo mengkalga bernor armurt lo hacen shell gukora arasan mama hacen tol mol mel outlet eslogan ayuda o se one plan one goal and best for all hacen kita det maglo batalultas ma imol mokte maklungyao el bolo bel kalmora betla agi malol ngitr kmi adang lom netunin el metia lo hacen aquí malo lo hacen uno mozo ba aml mala bolsa di do mesra time mal gasong aquí mol mut el mesado kul ngitro se bolsa bel el mergo gidim nganya u khoya kul tiam wa ki plam ngatemi Ka era ubo mereke moraile ka kita ngale hostel swan. L'ultimo dia newsek mong moria youth forum ra debate ra. Mo gobernador ra a June 9 e agukti M6 mun June 16. Ay gang ra ngi ya mera ngi date laptop da gagrose. Como ngi malu belia. mal masaul sa dorti lalger eti amrani gi waya kimgil betekra babiera pera gobernador seguida like 2 days ago ya babiera TMC amlera a gobernador lo aisingil wase angar long state youth amla organizer amla sera pradate el tegil el forum el ngia June 16 and then October news wasing nguk June na yan makamama awagi blom kosmos tiatu tiang motu alu batanamu brother tiang tiang tigel guk play behind the tel tigegi dan guk pora mgigrel other tira dirur tiang awayal masang rel angal ngara a Facebook el got correct tiang dit tiagi se tili tisha gi mo meeting was not everybody is blessed to have a was then wal civil access el more iPhone I mean Facebook mang tetelal maklol adrang long alway nga makabarnon tito nga Facebook am ringay ka msegi dia mela seragi pamada dua kasi kamama bayo ureng alwasing ulugum tiagi del togora a forum akong basa mal ne appropriate telwer gumi amne ut maklitiang amne gidi gumiwa offices tiagi del gong del mani amne gidi approach tigal azal morarut e bol subi lunga consensus til wasing o ingal date taungil tiawai adid morim el moso ise para ser tialo mo tu e dia ka problem ra agmama gobernador dia ka duk wasing mama dia ka so mo di June 16 asenkura longa June 29 albekal ada that's 2 weeks time amna start ngania plan setil olge de titial sinkyo mabay mle question morti asengrang magut maklit ya do you really think it was sensible tial mo mega difference le gu kamama mlagut mok la plan sa kamam ligel sel atara mal set part tiang agim lom tigering ilwase ayudol dubra brani were left out of this discussion dim nakatatim tang we found out from them was albekal ada mungora wa it said el wasin matsum albekal ada mtingin ngana mayudra brani dim nakatal ngana lo tingil gilel if it has been in discussion for last 2 months what was so hard ngara mal mle berot tiam dinakatsela mo ay singil mo albekal and it would have been really right for them to get together the other dul gilel adait emro ko sub tristigal azal tirangararu le gotlu le sado close to tlel wasin tigal yuda girin mo mring wasin gilel la tokor omul mol tiga dia kal gor hutsul adal ngarai garut tmudi de korok produ baba bilnya del mortir and let them decide are you coming or not ngalingia al du el dimna kasal soma maton ngil wasin asum gat somin dingu la komi just what kind of statement is that close to tlel bolo dingel wasin ay gal wa forum am global kul marata blu ligi mo misa timing ringi en wat telgi na mo tait ma e mama ulu reng wasi gile da gil klitiang na last month there would have been a really good time for everybody el meskida temed el bout lo da sau da swet
Ember ko masubira adang nga ti alil evaluate tigal adang. Do you really think it was 2 weeks will make a difference sa timel adang das? Nga ka gobernador am tong posisyon nga katya. Nga ka disappointment nga ka wase. Nga do ko na dimla ka tong litian ka dimlo do ababil megi wase. Tiagi da date you must show up. And then it look washing. Asum dia ka somi di wila la komi. Agum da se mal albiro ko la. Mang dia kal girel waise. Arugul ada girel nga raigang di let's have all boring isel al tadu adrong tigal bet kal gose marum tetit. El doctor kliate. Lo asengo ingera. Al yudro kama mamal lo upset el diri kal find out wase. Mga ngaram dia kangal gimo donglit. That's to me ko dia kal malta. Yak pailul ngit til wase. Timing tiang kalel off ndik pailul ngit ngomil wase bomgat clear forum ma yut tegil mosadangi ra general election. Important seguir el time gida ma decide wase. Mtal ada mal sebel. Tia sel domes sel disir ada ngangi route sadoy. Ada dimo preguntar dari la time. Lengan ya muda ada bela wase tidam sa targid el mal montro. I guess in Cell 16, ulugum nga tokoy mong moringa forum. Do you really think other tigel mla kami tetilo do bra gobernador? Asab ilmay sa tingel at talgo siya? I really don't think so. Sila ba nga ada na masim ratingal? They're just there to support us. Tigel ada tilo do martin. Akum da sa time frame debate al mora senkyo amal gote. Na bail milget mo kalasman akmal mewil. Bulgo mga to tirgay gid the behind it tianga mga teli albay git muklit tal gimol ko ngil wasing nagiriul mga to tigal nga ro tong doktor the class schedule tiang if it has been in discussion for last 2 months yang raul man dim na kasul musaw ngil ko tigal nga ro what was so secret about the whole thing and they again kamil akmul wasing di atya dinagi mo martim na Facebook di guktor omul la kumbaro sem nagiril approach tigal nga ro mga dadu util gire la schedule util. Malbol blatak al moral bekla. Hindi ka suwad al ora. Atara dire ka tiliasi. Kami wa omongo dadu. Komna kwasya gimna arranger ada TMC. We have a schedule them. Al tira mo waya film tial. Mabayim ne garigil mortiasi. Muhmal di ungil. Hindi agim stopper kami. Hindi nga kamalom dasal wasing. Mabayim ne gire la mabilingin ko milyo. El melo aisar governors tigal nga rarut ma governor lo se tiagi da swam medrat muklitiang tiagi da ko date el gim target ni instead ko bay wa babil mr da TMC matiram lu se mera governor I think that's really wrong arrangement right there asumo ko sa da to ko long ang gira ayudra long el tira bay babil ngira mestigal ada nga rarut ndegi mola babiera ada tira mo film tia الواحد تقول أجيل بتيك المال واسي دي اختياجي ده زيت and then السوم تقمول جيد الواسي وإيش تيان عمال دينار كم السوم ده قصومين تقول لا كوني I think that's a really wrong statement coming from you then دي قال جيد الواسي نعم هذا دو رايو دو برابراني المقام موت المقام نورس أقول نيت الجميل واسي ومرة الشيء كال كامبين مم يجي جيد التقول ملود one thing you never forget جيريو نعتي الروت المقول Don't say anything el ngia mo ofenda ngi dila. Di moldub ay gel el klombranga kami el gile la ko asal moldub ni. Ya mama mnar meng sap tol gile kan. I think it's not right. Gile ada ngara rut moldub ay gel mokte kati. E mo area asel guk mulut tra adas. Meng wa gel bal du governor. Ndi la atal 100,000 em la mutlaq ni. It's really sad. It's really sad. Nga kabay orang lasing. Kamil mugagel adra long at suko mo ngati lutun in el metia. Ako ngitir kamil was. Ora senkora June 29 sel moral bedula balo. E mo mungil om bas lo setial bo morur ngingra. Di la ko base la ol sem segid el sils. Ngia causing statement early or many years in the office. Ndia ako ngitir kamil bo mungil om bas lo sem. Ngara ko mumbrur ngi segid el sils. Segida di sogal munge Sado e mal mrenga suleme gusti alle gobernador no se muse selo que Jaman misal. Adi sakali eden adi wasia the mutu mrenga sula adang long rogul masih lo rek setiap program
yak mo dira sitya mo mutro marain daga ale le durarang liged ma adra blidra sebom oriate li rong sisil el radio program ra kabnor ma chairman ngi e di director maklak ko se silsa senkyo yang senkyo a June 29 mang agul ngit ra sel obora ballot box ese number 3 dakalibo lo semring le segi da mu uleng mo se edel malmol pak e kayong siyo e kaludor e gut mok dosis brablu mukling rin talo ma sel number 3 kanam number ha balot number 3 so nah mo besa sel number 3 hindi direkal bisa kalau ay sa sila senkyo ngaral gire ng ngari mataka ale ro kui at long do ngel wase cloud play la senkyo bodo all town sweet kirel bodo ngel wase bom auto town sweet sental ko siya umdas yung ngil gut sel gut kya ngil sel gut kya blu mang ngarale ro kui mo senkyo mang dia do dasal el malat ko sing nganyar atal me mo gid mo senkyo las mo senkyo ro kui bol cloud turn out a senkyo mo maral mo blatak kal sweet adra buai long luasin ang ngil ngarti alur sal lo tirak lagi senkyo ada ko malam saula ada luro kui der kuring asulela sa saroi ini amin sama mati al magi metel buk radio station ngi buk pu viral sol gela aulur molong magi terut ko malam saul